नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के नतीजे में अक़लियती फिरकों के खिलाफ बढ़ते जुल्म जबर पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन जमातों की जानिब से नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारियों के अलावा दीगर हलकों की ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन हस्ब दस्तूर सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अक़लियती अहमदियों के कब्रिस्तानों पर हमले से फिर दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। सीपैक के खिलाफ बढ़ते हमलों पर बलूचिस्तान पहुंचे पाकिस्तानी हुक्मरान। और इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने को तैयार अपोजिशन लीडरान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के हाफिजाबाद शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून में अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात का। हालांकि पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से अक़लियती फिरकों के जानो माल हमेशा से गैर महफूज रहे हैं। लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में अक़लियती फिरकों के कब्रिस्तानों तक पर इंसानियत सोज हमले मजीद बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में फिरका परस्तों और दहशत गर्दों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। इस सच्चाई की तस्दीक पाकिस्तान में फिरका वराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फिरकों के खिलाफ आए रोज बढ़ते इंसानियत सोज वाक़यात कर रहे हैं। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाक़या पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत वाले पंजाब सूबे के हाफिजाबाद जिले में पेश आया, जहां अक़लियती अहमदिया मुसलमानों के कब्रिस्तान तक को नहीं बख्शा गया। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि फिरका परस्तों के हुजूम ने मकामी इंतजामिया की सरपरस्ती में अहमदियों के कब्रिस्तान पर हमला किया और दर्जनों कब्रें मसख करके उनकी बेहुरमती की। नफरत में हैरत अंगेज तौर पे बहुत ज्यादा शिद्दत आई है। उसकी वजह यह है कि उससे पहले कुछ लोग थे जो बोलते थे, जो अखबार में लिखते थे कि ये आप दुरुस्त नहीं कर रहे। अब कोई भी बंदा इसमें बोल नहीं सकता। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के जुनून में अक़लियती अहमदी फिरके के खिलाफ जुल्म ज़्यादतिया पुराना रियासती दस्तूर रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान में वक्तन फावक्तन अहमदियों की इबादत गाहों और रिहायशी बस्तियों पर हौलनाक हमलों से मंजर-ए-आम पर आती रही है। पाकिस्तान में हिफाजती एहलकारों के सामने फिरका परस्तों की जानिब से किए गए हमलों के खिलाफ अहमदी फिरके ने कई बार एहतजाजी मुजाहिरे भी किए, लेकिन जिस पाकिस्तान में खुद हुकूमती बुज़रा और मुशीर अहमदियों के खिलाफ जहर उगलकर इश्तियाल बयानबाजी देने में पेश रहते हो, वहां इंसाफ की तवक्को करना बेईमानी है। याद रखिए, कादियानियत ना कोई मजहब है ना कोई मसलक है, वो एक फितना है जो अंग्रेज ने पैदा किया। वो जो एक फितना है जो इस्लाम और कुरान और जिहाद और मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे डाका डालने के लिए बनाया था। पाकिस्तान में हुक्मरान सियासी जमातें ही अहमदियों के खिलाफ मुनाफरत को हवा नहीं देती, बल्कि नाम निहाद मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें भी इश्तियाल अंगेज तकरीर की बुनियाद पर सियासत कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में फिरका वाराना कुव्वतें मुस्तैल होकर खुलेआम अहमदियों के जानो माल से खिलवाड़ करती आ रही हैं। इन पाकिस्तानी रियासत में हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है या खुद फिरका परस्तों के हुजूम के हमलों को जायज ठहराने की कोशिशें करती हैं। क्योंकि 1974 में पाकिस्तान में वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत में आईनी तरमीम करके अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया और बाद में फौजी तानाशाह जनरल जियाउल हक ने अहमदियों के खिलाफ मजीद फरशुदा क़वानीन बनाकर अहमदियों के खिलाफ फिरका परस्तों
اور دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں احمدیوں کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے پہلے نوبل یافتہ پروفیسر عبدالسلام جیسے معروف سائنسدان ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائی کی شادی کراچی میں تھی. اس شادی کے 3 دن بعد ہم پہ اٹیک ہوا، اور وہ اس لیے کیونکہ میں ایک احمدی ہوں. میرے بھائی کے سر میں ایک گولی لگی اور ان کا خون بہتا رہا. جب ان کو گاڑی میں ڈالا گیا، وہ میرے لیب پہ تھے جب وہ شہید ہوئے. میرے سر میں ایک گولی لگی لیکن میں لکیلی سروائیو کر گیا. میرے والد صاحب کے اوپر کئی گولیاں لگی اور میرے بھائی کے سسر بھی اس واقعے میں شہید ہو گئے. میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے وطن کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. جس پاکستانی ریاست میں فرقہ وارانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کی پشت پناہی حکومتی پالیسی کا لازمی حصہ بن جائے اور ریاستی ریٹ کو کھلا چیلنج کرنے والی TLP یعنی TTP جیسی ممنوعہ تنظیموں کے ساتھ عمران خان کی حکومت خفیہ معاہدے کر رہی ہو، اس پاکستان میں فرقہ پرستوں کی حوصلہ افزائی ہونا اور اقلیتی فرقوں کے جان و مال کو درپیش سنگین خطرات میں مزید ہونا لازمی ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے سب سے زیادہ واقعات پنجاب صوبے میں پیش آ رہے ہیں. پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور سمیت مختلف شہروں میں بلاسفیمی کے جھوٹے الزامات میں اقلیتی احمدیوں کے گھروں کو نظر آتش کر کے خواتین اور بچوں تک کو آگ میں زندہ جلانے جیسے انسانیت سوز واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کا، جہاں بلوچستان کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ، خصوصاً سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے چینی منصوبوں کے خلاف بڑھتے خودکش حملوں نے پاکستانی فوج کو دہلا کر رکھ دیا ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے نوشکی اور پنجگور علاقوں میں فوجی چھاونیوں پر خودکش حملوں کے بعد پاکستانی فوج کے چیف اور وزیر اعظم عمران خان کو ہنگامی دورہ کرنا پڑا اور ڈرے سہمے فوجیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانے جیسے اعلانات کرنے پڑے. یہ مناظر ہیں پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور کٹھ پتلی وزیر اعظم عمران خان کے بلوچستان کے ہنگامی دورے کے. اس دورے کا واحد مقصد بلوچستان میں مقیم آرمی کیمپوں خصوصاً نوشکی اور پنجگور میں خوفناک خودکش حملوں میں درجنوں فوجیوں کی ہلاکت سے حوصلہ پست فوجی اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا. یہی وجہ رہی کہ چین کے 4 روزہ دورے کے فوراً بعد پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ بلوچستان پہنچے وزیر اعظم عمران خان نے نوشکی میں خصوصی خطاب کرتے ہوئے تمام فوجی اہلکاروں کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کرنے کا اعلان کیا. FC کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجرز کی تنخواہوں میں 15% ہم نے اب اضافہ کیا. مہنگائی کا دور ہے، مجھے پورا علم ہے. بدقسمتی سے ساری دنیا کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا. ہمارے ملک تو خیر اتنی ہمارے پاس وسائل نہیں، لیکن امریکہ جیسا ملک، برطانیہ جیسا ملک جو نوٹ پرنٹ کر سکتے ہیں، وہاں 40 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے. برطانیہ میں جو بھی اپنا پاؤنڈ یعنی اپنی کرنسی پرنٹ کر سکتا ہے، وہاں 30 سال کے بعد سب سے بڑا آیا ہوا ہے. تو مجھے پورا احساس ہے کہ ہمارے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تکلیف میں ہے. بلوچستان میں سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور گوادر پورٹ جیسے خطرناک منصوبوں کی پوری بلوچ قوم تو پرزور مخالفت کر ہی رہی ہے، لیکن اس مخالفت کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچوں پر ریاستی ظلم و زیادتیوں کا قہر برپا کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی جیسی علیحدگی پسند تنظیمیں انتقامی جنون میں پاکستانی فوج پر خودکش حملے کر رہی ہیں. یہ سچائی بلوچستان کے تربت
और केच में पाकिस्तानी फौज के कैंपों पर हमलों के बाद नौशकी और पंजगूर में आर्मी कैंपों पर खुदकुश हमलों से सामने आई। इन दोनों खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी BLA ने लेते हुए पाकिस्तानी फौज की फ्रंटियर कोर के 100 से ज्यादा एहलकारों को मौत के घाट उतारने के दावे किए। कौम ये अल्लाह में मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए जब हम अपनी कौम के लिए जो भी अपनी जान देता है उसकी तो एक ख़ास रुतबा होता है। जब हम कहते हैं अल्लाह सीधे रास्ते पर लगा, उनके रास्ते में जिनको तूने नेमतें बख्शी, तो पैगम्बरों के रास्ते के बाद जो बहुत बड़ा रुतबा है वो शहीदों का रुतबा है। तो मुसलमानों के लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि जब अपनी कौम के लिए कोई भी अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी जब जान की देता है। लेकिन ये भी आपको एहसास होना चाहिए कि कौम भी आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की वादा खिलाफी और फरेबी फितरत को लेकर फौज ही नहीं बल्कि इत्तेहादी जमात BAP यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी कई बार नाराजगी का इजहार करते हुए हिमायत वापस लेने की धमकी दे चुकी है। यही वजह रही कि वजीर आजम इमरान खान ने बलूचिस्तान में BAP के वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो की सूबाई हुकूमत को नाम निहाद तरक्कियाती मंसूबों के नाम पर इस बार भरपूर फंड्स देने की यकीन दहानी कराई। चीफ मिनिस्टर साहब, आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह यहाँ डेवलपमेंट इतनी कर देंगे बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में कि ये जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और हम सबको पता है कि ये खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे बाहर वो कूवते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों, तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। तो इंशाल्लाह हम इनके अपने बलूचिस्तान की आवाम के लिए वो काम कर जाएंगे कि ये जो भी कोशिश इनकी जो है कि लोगों को उकसाएं और इनको हुकूमत के खिलाफ और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़े करें, इंशाल्लाह वो काम इतना हो जाएगा कि इन दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा, ना ही ये जो बाहर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, इनके लिए भी कोई सुनने वाली इनकी बात नहीं होगी। इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान चीन के हालिया दौरे का हवाला देते हुए CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे के दूसरे मरहले के तहत बलूचिस्तान में सन्नतकारी और ज़रई पैदावार को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाते रहे और इसमें पसमानदगी, बेरोजगारी और गुर्बत से दो चार बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार के नए नए मौके मिलने के हस्बे दस्तूर सब्ज़ बाग दिखाते रहे। ताहम अफगानिस्तान की सरहद से सटे बलूचिस्तान के अवाम इस सच्चाई से बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ही उनके पुरअमन कबायली इलाकों में तालिबान, अल-कायदा और दाइश जैसी खतरनाक आलमी दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही करती रही और उनके जरिए आजादी की मांग करने वाले बलोचों और पश्तूनों की नस्ल कुशी करवाती रही। लेकिन अब पाकिस्तानी फौज के पाले हुए वही दहशतगर्द रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, अपोजिशन जमातों की नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कवायद से मुसीबत में इमरान खान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरा मेडिकल स्टाफ्स एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता 4 महीनों से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत पूरे सूबे के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में OPD सर्विसेज का बॉयकॉट करके सरापा एहतजाज यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान सूबाई वजीर सेहत के साथ अमन मुआहदा होने पर किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने बताया कि ये हड़ताल सूबाई हुकूमत की जानिब से जायज मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी पर खत्म की गई है। मर्दों की बालादस्ती वाले पाकिस्तानी मुआशरे में ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हो चुका है। ये सच्चाई पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI की पार्लिमानी लीडर
जवेरिया जफर पर उनके शौहर की जानिब से कातिलाना हमले किए जाने के सनसनीखेज वाक़े से सामने आई। पीटीआई की पार्लिमानी लीडर जवेरिया जफर ने इस्लामाबाद में वुमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पर उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। जवेरिया जफर ने बताया कि उनके शौहर हैदर अली से 6 महीने पहले निकाह हुआ था, लेकिन शौहर की जानिब से आए रोज झगड़े और मारपीट के सबब उन्होंने खुला देने की मांग की तो उसने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। ताहम खुशकिस्मती से गोली दीवार पर लगने से उसकी जान बच गई। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के खुसूसी सेक्टर में रिहायशी प्लॉट्स में रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स को जमीनें दिए जाने के हुकूमती फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलादम करार दिया। हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को इस सिलसिले में 2 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट्स जमा कराने के सख्त अहकामात दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जमा कराई गई आईनी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा कि इन रिहायशी प्लॉट्स की बंदरबांट में बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं और इन धांधलियों में अदालतों के रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स हजारों सरकारी मुलाजिमीन को उनके हक से महरूम रखने की साजिश में बराह रास्त मुलव्विज रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में ब्रांडेड पुराने कपड़ों के लिए मशहूर लूंडा बाजार में खौफनाक आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आतिशबाजी का यह हादसा पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के पास गुजरात कस्बे में लाला मूसा बाजार में पेश आया। सर्दियों के मौसम में लूंडा बाजार में वुलन गारमेंट्स की भरमार होने की वजह से आग की शिद्दत इस कदर खतरनाक रही कि उसने आसपास के बाजारों को भी अपनी जद में ले लिया। लिहाजा इस हादसे के नतीजे में 500 से ज्यादा दुकानें और कई गाड़ियां जल जाने की वजह से करोड़ों रुपए का माली नुकसान होने का तखमीना लगाया गया। मुतासिरा दुकानदारों ने पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमत में सरगर्म बिल्डर्स माफिया पर जानबूझकर आग लगाने के इल्जामात लगाए। ऑपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने हर मोर्चे पर नाकाम वजीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत पर जमकर सियासी तनकीद की। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा कि आए रोज फौजी एहलकारों पर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। जो वजीर-ए-आज़म अपनी पार्टी के लीडरों को मुत्तहिद नहीं रख सकता, पाकिस्तान और कौम को क्या मुत्तहिद रखेगा। हमजा शहबाज ने कहा कि वजीर-ए-आज़म के ओहदे पर मुसल्लत इमरान खान और उसके वुज़रा मुआशी तरक्की के झूठे दावे कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई की वजह से गरीब अवाम खुदकुशी कर रहे हैं। अब बात पाकिस्तान के सियासी हलकों की, जहां पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर-ए-आज़म इमरान खान की तानाशाही हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन जमातों ने सियासी सरगर्मियां बेहद तेज कर दी हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में एक दूसरे की सियासी हरीफ 2 बड़ी अपोजिशन जमातों के आला लीडरान के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात से सामने आई, क्योंकि इन मुज़ाकरात के बाद हुकूमती इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेकर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के ऐलानात किए गए। ये जो कानून बनने जा रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन कवानीन में है। कायदे आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया और उसे कौमी मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत करार दिया। इस कानून के जरिए स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखा जा रहा है। इसके ऊपर पूरी कौम को तशवीश है। सर, आप अगर इस कानून के लिए रूल सस्पेंड करके रात के अंधेरे में इसको बुलडोज करेंगे, पार्लियामान की तारीख में आपका नाम भी इस मुल्क की मालियाती खुद मुख्तारी को फरोख्त करने वालों की साजिश के साथ लिखा जाएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये मेरे मुल्क का सवाल है, ये मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। रूल सस्पेंड ना करें। इसके लिए जो 2 दिन का वक्त है वो दें। इसके ऊपर हर मेंबर को मौका दें बहस करने की। पाकिस्तान में ऑपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरान IMF से कर्जे के खुफिया मुआहदों के तहत 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस के मिनी बजट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सौदेबाजी की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर-ए-आज़म इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के वुज़रा धौंस और धांधलियों के जरिए पार्लियामेंट व सीनेट में दोनों बिल मंजूर करके ऑपोजिशन जमातों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान करते रहे। 3.5 साल में एक भी मोशन या बिल पर अपोजिशन
قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر عمران خان کو شکست نہیں دے سکی. 3.5 سال میں کوئی بل موشن ایسا نہیں ہے جس میں اپوزیشن نے حکومت کو شکست دی ہو. اور یہ بڑا شور ڈالتے تھے کہ ہم استعفے دے دیں گے، استعفے سے بھاگے، پھر یہ عدم اعتماد سے بھاگے، اور اب یہ 23 مارچ کو بڑے شوق سے آ کے دیکھ لیں. آپ اسلامی دنیا کے رہنماؤں کو بھی ناراض کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ قوم آپ کی سوچوں سے واقف نہیں ہے. جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آ کر عقد کا اظہار کریں. پاکستان میں عمران خان حکومت کے چوری اور سینہ زوری کے تاناشاہی حربوں نے اپوزیشن جماعتوں کے صبر و تحمل کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. لہٰذا اب پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے بھی عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے فیصلہ کن سیاسی جنگ لڑنے کی قواعد تیز کر دی ہے. اسی قواعد کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد سے پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری اور اپوزیشن کی دوسری سب سے بڑی پارٹی PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سیاسی حریف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی PMLN کے سربراہ شہباز شریف سے لاہور جا کر باہمی مذاکرات کیے. یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ملک کے 22 کروڑ عوام اس سے زیادہ معاشی بدتری انہوں نے دیکھی نہیں. اپنے بچوں کا دودھ جو ہے وہ ان سے چھن گیا ہے، ایک وقت کی روٹی چھن گئی ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے. مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ہم سب پیج پہ ہیں اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے. ہم نے مل کے حکومت کا مسلسل مقابلہ کیا ہے. جہاں تک نیشنل اسمبلی کی بات ہے ہمیں اکٹھا رہا. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی تاناشاہی ذہنیت کو لے کر صرف اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہی نہیں بلکہ اتحادی جماعتوں تک میں غم و غصے کی لہر شدت اختیار کر رہی ہے. یہی وجہ رہی کہ PPP اور PMLN کی اعلیٰ سیاسی قیادتوں نے عمران خان حکومت میں اتحادی PMLQ اور MQM کے لیڈروں کے ساتھ سیاسی مشاورت کر کے ان سے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنے کی اپیل کی. پہلے اپوزیشن کوئی چیز طے کر کے اپنا ایک ایجنڈا سامنے لے کے آئے گی. جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ ہم جا کر اپنی ہائی کمان کو اپنے رابطہ کمیٹی میں ساری چیزیں ان کے علم میں لے آئیں گے. پھر جو بھی فیصلہ ہوگا ملک کی بہتری کے لیے اس کے اوپر. پارٹی نے پوری نواز شریف صاحب کو اختیار دیا ہے اور نواز شریف صاحب کے پاس ویسے بھی اختیار ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہٹانا ضروری ہے. عمران خان سے نجات ملک کو دلانا جو ہے وہ ضروری ہے. بیساکیاں نہیں ہوں عمران خان سے نیچے کے ساتھ تو پھر تو عمران خان کی میجورٹی نہیں ہے. وہ تو حلیفوں کے جو ساتھ ہیں ان کے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مجبوراً ان کے ساتھ ہیں. اس مہنگائی کے دور میں، اس بے روزگاری کے دور میں، اس کرپشن کے دور میں کون عمران خان کے ساتھ رہے گا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ روز اس گھر پہ آتے ہیں پیچھے سے اور ٹکٹ مانگتے ہیں. اتحادی جماعتوں کے وفود کے اپوزیشن جماعتوں کے اعلیٰ لیڈروں کے ساتھ بڑھتے سیاسی رابطے نے عمران خان کی تاناشاہی حکومت کی چولیں ہلا دی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں عمران خان حکومت کو مسلط کر کے اب تک سرپرستی کرتی آئی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو ہری جھنڈی ملنا مانی جا رہی ہے. تاہم اقتدار کے نشے میں غافل عمران خان حکومت کے وزراء اپوزیشن جماعتوں کو تحریک عدم اعتماد اور اسلام آباد لانگ مارچ میں بھی شکست دینے کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں. یہ اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور ہمیں اشاروں اور بیساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بیساکھیوں کے تڑپے جا رہے ہیں. کچھ نہیں ملے گا. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے اور بندے ہمارے ہیں اتحادی بھائی.
فنانس بل میں ابھی 13 جنوری کو میرا خیال ہے انہوں نے ہمیں ہی ووٹ دیا ہے. بندے آپ نے لے کے آنے ہیں. ساری رات ٹی وی پہ انہوں نے چیں لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے 20 بندے. اور اپنے بندوں کا خیال کرو, اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو دو. بندے آپ نے لے کے آنے اور آپ نہیں لا سکتے. آپ بندے نہیں لا سکتے عدم اعتماد کے. اور اگر یہ لانے ہوتے تو آپ 3.5 سال پہلے لے آتے. زمینی سچائی چاہے جو بھی ہو, لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی PMLN کے قائد نواز شریف نے بھی سینٹر ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلا کر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قیادت کی اور اس اجلاس سے ورچوئلی خطاب کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے سربراہ شہباز شریف کو عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کسی بھی جماعت سے سیاسی مفاہمت کی اجازت دے دی ہے. اس سے PMLN کے مقامی لیڈران اور سیاسی کارکنان بے حد حوصلہ افزا نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی کو لے کر عوامی رابطہ مہم تیز کر دی ہے. دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ اتحاد PDM یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان سے 23 مارچ کو اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاریوں کی شروعات کر کے عمران خان حکومت کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.